امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے اور صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کے اغوا کے بعد کل انہیں نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کر دیا گیا، جہاں ان پر منشیات، نارکو ٹیررزم اور اسلحے کے استعمال کے سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ پیشی کے دوران امریکی حکام نے نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم عائد کی، جس پر دونوں نے بے قصور ہونے کی پلی لی۔ نکولس مدورو نے عدالت کو بتایا کہ وہ بے قصور ہیں اور اب بھی اپنے ملک کے صدر ہیں اور انہیں اغوا کر کے امریکہ لایا گیا۔ اس کے علاوہ کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کولمبیا کی درخواست پر اس معاملے سے متعلق ہنگامی اجلاس بھی ہوا، جس کی وینزویلا کے اتحادی ممالک چین اور روس نے مکمل حمایت کی، جبکہ امریکہ نے اجلاس میں اپنے اقدامات کا دفاع کیا اور نکولس مدورو کی حکومت کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کل نیو یارک کی وفاقی عدالت میں وینزویلا کے مغوی صدر نکولس مدورو کی پیشی کے موقع پر کیا ہوتا رہا اور عدالت میں ان کے کیا تاثرات تھے، اس حوالے سے BBC نے لکھا ہے کہ نیو یارک کی وفاقی عدالت میں دروازے سے داخل ہونے سے چند لمحے پہلے وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کے پاؤں میں پہنی زنجیروں کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹرز اور وہاں جمع لوگوں کو بتایا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ عدالت میں ان کے داخلے کے چند منٹ بعد جج نے نکولس مدورو سے ان کی شناخت کی تصدیق کرنے کو کہا تاکہ کارروائی شروع کی جا سکے۔ اس کے بعد نکولس مدورو نے عدالت کو پرسکون انداز اور اسپینش زبان میں بتایا کہ میں نکولس مدورو ہوں سر، میں جمہوریہ وینزویلا کا صدر ہوں اور مجھے 3 جنوری سے یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ اس دوران 92 سالہ جج نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے نکولس مدورو سے کہا کہ سب کچھ بیان کرنے کا وقت اور جگہ بعد میں طے ہوگی۔ 40 منٹ کی اس ڈرامائی پیشی کے دوران نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلوریز نے منشیات اور اسلحے سے متعلق الزامات میں بے قصور ہونے کی پلی لی۔ نکولس مدورو نے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں ایک ڈیسنٹ انسان ہوں، جبکہ ان کی اہلیہ سیلیا فلوریز نے کہا کہ وہ بالکل بے قصور ہیں۔ نیلی اور اورنج رنگ کی قیدیوں کی شرٹس اور خاکی پینٹ پہنے دونوں ملزمان نے سماعت کے دوران اسپینش ترجمہ سننے کے لیے ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درمیان ایک وکیل بیٹھا ہوا تھا۔ نکولس مدورو نے ایک پیلے رنگ کے لیگل نوٹ پیڈ پر نوٹس لیے اور سماعت کے بعد جج سے درخواست کی کہ انہیں یہ نوٹ اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ نکولس مدورو کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر حاضرین میں سے چند افراد کو سر ہلا کر ہیلو کہا۔ انہوں نے سماعت کے دوران پرسکون اور تاثرات سے عاری رویہ رکھا، حتیٰ کہ اختتام میں جب عدالت میں ایک شخص اچانک چلایا کہ مدورو اپنے جرائم کی سزا بھگتے گا، تب بھی وہ پرسکون بیٹھے رہے اور اس شخص کو اسپینش میں جواب دیا کہ میں صدر ہوں اور جنگ کا قیدی ہوں۔ نکولس مدورو کی اہلیہ اس دوران زیادہ تر خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں اور ماتھے کے قریب زخموں پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں، جو ان کے وکیلوں کے مطابق انہیں گرفتار کیے جانے کے دوران لگے تھے۔ نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ نے سماعت کے دوران ضمانت کی درخواست نہیں کی، لیکن وہ بعد میں ایسی درخواست دے سکتے ہیں، یعنی اب بھی وہ امریکہ کی وفاقی حراست میں ہی رہیں گے۔ امریکہ نے نکولس مدورو پر نارکو ٹیررزم، کوکین کی درآمد، مشین گن اور دیگر تباہ کن آلات رکھنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت 17 مارچ کو ہوگی۔ اس ساری صورتحال پر چین نے انتہائی سخت رد عمل دیا ہے اور امریکہ سے بین الاقوامی قانون کے احترام اور نکولس مدورو کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ نکولس مدورو لاطینی امریکہ میں چین کے اہم ترین اتحادیوں میں سے ایک ہیں اور اپنی گرفتاری سے چند گھنٹے پہلے ان کی چین کے خصوصی نمائندے سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ایسے میں لاطینی امریکہ میں اہم اتحادی کی حکومت کا خاتمہ چین کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے خطے میں چین کے مفادات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنے ملک کی قسمت میں ایک بڑی تبدیلی سے صرف چند گھنٹے پہلے وینزویلا کے صدر نکولس مدورو اپنے صدارتی محل میں چینی وفد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور امریکی فورسز کے ہاتھوں اپنی گرفتاری سے کچھ دیر پہلے نکولس مدورو نے ٹیلی گرام پر چین کے لاطینی امریکہ کے لیے خصوصی نمائندے سے اپنی ملاقات کے بارے میں لکھا کہ یہ ملاقات چین اور وینزویلا کے درمیان مضبوط رشتوں، بھائی چارے اور دوستی کی پھر سے تصدیق کرتی ہے۔ ہم ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب ان تعلقات کا سخت امتحان ہوگا، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے لاطینی امریکہ میں چین کے آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر کی حکومت کو ختم کر دیا ہے۔ آل ویدر پارٹنر کی یہ اصطلاح 2023 میں وینزویلا کے صدر نکولس مدورو اور چین کے صدر شی جن پنگ کے دستخط شدہ مشترکہ بیان میں باضابطہ طور پر اختیار کی گئی تھی۔ یورپی ممالک کے برعکس چین نے سب سے آگے بڑھ کر امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ نے طاقت کے ذریعے غیر ملکی ریاست کے سربراہ کو ہٹایا ہے۔ چین نے نکولس مدورو کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی حمایت بھی کی، جو کولمبیا کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ اور اتوار کو چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ملک دنیا کی پولیس بن سکتا ہے، اور نہ ہی ہم یہ قبول کر سکتے ہیں کہ کوئی قوم خود کو دنیا کا جج قرار دے دے۔ رپورٹ میں چین اور لاطینی امریکہ کے تعلقات سے متعلق مزید لکھا ہے کہ چین کئی برسوں سے لاطینی امریکہ میں اپنی سفارتکاری اور سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے اور امریکہ کے اثر و رسوخ کو اس کے اپنے خطے میں چیلنج کر رہا ہے۔ گزشتہ سال چین نے لاطینی امریکہ اور
कैरेबियन ममालिक के दरमियान एक डायलॉग की मेजबानी की और ऐलान किया कि चीन और लातीनी अमेरिका के दरमियान तिजारत 519 अरब डॉलर्स तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ऐसे में चीन को इस बात पर भी तशवीश होगी कि वेनेजुएला का बहरान तेल से मालामाल इस मुल्क में चीनी मफादात और खित्ते में उसके असर वसूख के लिए क्या मायने रखता है। वर्जीनिया की विलियम एंड मेरी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता एड डेटा नामी तहकीकी इदारे के मुताबिक वेनेजुएला चीन के सरकारी कर्ज दहंदगान से कर्ज लेने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसे 2000 से 2023 के दरमियान तकरीबन 106 अरब डॉलर्स की माली मदद की यकीन दहानियां मिली हैं। 2024 में वेनेजुएला पर चीन का कर्जा तकरीबन 10 अरब डॉलर्स तक समझा जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो के प्रोफेसर विक्टर शी के मुताबिक अगर अमरीकी दबाव में आकर कई फरीकों की मकरूज वेनेजुएला की हुकूमत अमरीकी कर्ज दहंदगान को चीनी कर्ज दहंदगान पर तरजीह देती है तो चीनी बैंक्स को बड़े माली नुकसान का सामना हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीका की तरह चीन के भी वेनेजुएला में बहुत से मफादात तेल से जुड़े हुए हैं और कई सालों से चीन ने तेल के बदले वेनेजुएला को कर्ज दिया है, जिसकी वजह से चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। दिसंबर में अमरीकी फोर्सेज ने निकोलस मादुरो की हुकूमत के खिलाफ मुहिम के तहत वेनेजुएला से चीन जाने वाला एक तेल बरदार बहरी जहाज अपने कब्जे में ले लिया था। वेनेजुएला पर जो रकम वाजिबुल अदा है वो चीन के लिए खुद तेल से ज़्यादा अहम हो सकती है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल चीन की मजमूई दरामदात का तकरीबन 4% है। विक्टर शी का मजीद कहना है कि चीन अमेरिका के खिलाफ अपना पुराना और मजबूत दबाव इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामदात रोकने की सलाहियत, ताकि अमेरिका को चीनी कर्ज दहंदगान के साथ किसी न किसी मुआहदे पर मजबूर किया जा सके। मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल में तेल से हासिल होने वाली आमदनी इस तरह तकसीम की जा सकती है कि चीनी कर्ज दहंदगान को अब भी माकूल रकम मिलती रहे और वो कर्ज की रकम को रीस्ट्रक्चर कर सकें। गार्डियन की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि चीन के लिए मुआशी असरात इस बात पर भी मुनहसर हो सकते हैं कि आखिर में वेनेजुएला में इख्तिदार किसके हाथ में आता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका वेनेजुएला को खुद चलाएगा, लेकिन ये अमरीकी फौज के बजाय किसी कठपुतली हुकूमत की सूरत में हो सकता है। इससे चीन को यह मौका मिल सकता है कि वो अमरीका के साथ पहले से जारी मुश्किल तिजारती जंग के दौरान बातचीत करने के बजाय बराह रास्त वेनेजुएला की इस मुमकिन कठपुतली हुकूमत के साथ अपने मामला तय करे। इसके अलावा चीन की लातीनी अमेरिका और वेनेजुएला में सरमायाकारी से मुतालिक रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप की जानिब से कोलंबिया, मेक्सिको और क्यूबा को धमकियों के बाद चीन के सदर शी जिनपिंग के अहम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर दस्तखत करने वाले लातीनी ममालिक अब सोच सकते हैं कि अगर वाकई आजमाइश की घड़ी आए तो ये मुआहिदा उन्हें कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। शी जिनपिंग ने पीर को इस बात पर जोर दिया कि तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों को मिसाल कायम करनी चाहिए, ताहम उन्होंने अमेरिका या वेनेजुएला का नाम नहीं लिया। गुज़िश्ता 20 बरसों में लातीनी अमेरिका के मुतादिद मुल्कों ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तरजीह दी है। वेनेजुएला ने 1974 में चीन को तस्लीम किया था और ये ताल्लुक उस वक्त मजीद गहरा हो गया था जब 1998 में साबिक फौजी और सोशलिस्ट रहनुमा ह्यूगो चावेज़ इक़्तिदार में आए। ह्यूगो चावेज़ लातीनी अमेरिका में चीन के सबसे करीबी इत्तेहादी बने। उन्होंने अमेरिका से फासला बढ़ाया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निज़ाम हुकूमत की तारीफ की। 2013 में ह्यूगो चावेज़ की मौत के बाद और निकोलस मादुरो के इक़्तिदार में आने के बाद भी यह करीबी ताल्लुक बरकरार रहा, यहाँ तक कि 2016 में निकोलस मादुरो ने अपने बेटे को चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया। इसके बदले चीन ने वेनेजुएला की ऑयल रिफाइनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी सरमायाकारी की, जिससे 2017 के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से पाबंदियां सख्त होने पर वेनेजुएला को मुआशी सहारा मिला। चीनी कस्टम्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में चीन ने वेनेजुएला से तकरीबन 1.6 अरब डॉलर्स की चीज़ें खरीदी। इसमें तकरीबन आधा हिस्सा तेल का था। गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले निकोलस मादुरो और चीन के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात के बारे में ब्रीफ किए गए चीनी हुकूमत के एक ओहदेदार के मुताबिक ये चीन के लिए एक बड़ा धचका था। हम वेनेजुएला के लिए एक काबिल एतमाद दोस्त बनकर दिखाना चाहते थे। दूसरी जानिब वेनेजुएला के सदर को अगवा करके अमेरिका मुंतकिल करने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान में जारी मुजाहिरों से मुताल्लिक ईरानी हुकूमत को भी धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन किया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसके अलावा कल फॉक्स न्यूज़ पर अमेरिकी सदर ट्रंप की मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुहिम के अहम रुकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम मेक ईरान ग्रेट अगेन की कैप पहनकर कहा कि हमें उम्मीद है कि 2026 ईरान को दोबारा अज़ीम बनाने का साल होगा। इससे पहले सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सदर ट्रंप को भी मेक ईरान ग्रेट अगेन की कैप दी थी और ऐसे वक्त में कि जब गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ईरान में महंगाई और ईरानी करेंसी की गिरती हुई कीमत पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इन मुजाहरों में हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन की खबरें भी सामने आई हैं और अब तक 17 मुजाहिरीन भी मारे जा चुके हैं, जबकि ईरानी अवाम महंगाई और मुआशी हालात से बहुत नाराज़ और परेशान नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में अब ये खबर सामने आ रही है कि वेनेजुएला पर हमले और अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद अब ईरानी हुकाम को यह खदशा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी हुकाम और दीगर अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि ईरानी हुकूमत की ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को दबाने की कोशिशें अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुजाहिरीन के हक़ में मुदाखलत की धमकी से मुश्किल हो गई और ये धमकी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी
की वजह से मजीद संगीन हो गई है। 3 जनवरी को अमरीकी खुसूसी अफवाज ने निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को पकड़कर न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया और इससे एक दिन पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खबरदार किया था कि अगर ईरान की क़यादत ने सड़कों पर निकलने वाले ईरानी मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमेरिका उनकी मदद करने आएगा। इन मुजाहिरों में अब तक कम से कम 17 अफराद मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत के ऑप्शंस ट्रंप की धमकियों और तवील मुद्दती मुआशी बहरान की वजह से महदूद हो गए हैं। एक ईरानी एहलकार के मुताबिक ये दोहरा दबाव ईरानी हुकूमत के लिए फैसला साजी की गुंजाइश को कम कर रहा है, जिसकी वजह से ईरानी रहनुमा अवामी गुस्से और अमेरिका की सख्त होती हुई धमकियों और मुतालबात के दरमियान फंस गए हैं और हर रास्ते पर पहले से ज्यादा खतरात मौजूद हैं। यही बात 2 दीगर अफराद और एक साबिक ईरानी एहलकार ने भी दोहराई जो अभी भी ईरान के अहम फैसला साजों के करीब हैं। एक दूसरे एहलकार ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई के बाद कुछ ईरानी ओहदेदारों को खदशा था कि ईरान ट्रंप की जारहाना खारजा पॉलिसी का अगला शिकार बन सकता है। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत शदीद मुतासिर हुई है और गुज़िश्ता साल इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरानी रियाल की कदर तेज़ी से कम हुई है। तेहरान से शुरू होकर मगरबी और जनूबी ईरान के बाद शहरों तक फैलने वाले ये मुजाहरे 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद होने वाले मुल्कगीर एहतजाज के बराबर नहीं है, लेकिन ये मुजाहरे मुआशी मसाइल से शुरू होकर तेज़ी से बड़ी नाउमीदियों तक फैल गए हैं और बाज़ मुजाहिरीन ईरानी हुकूमत और यहाँ तक के सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी नारे लगाते नजर आए। रिपोर्ट में मुझे लिखा है कि ये ईरानी हुकाम के लिए एक चैलेंज है जो इसराइल और अमरीकी हमलों के दौरान और इसके बाद पैदा होने वाले कौमी इत्तिहाद के जज्बे को बरकरार रखने और फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तीसरे ईरानी एहलकार ने कहा कि ईरान में ये खदशात बढ़ रहे हैं कि ट्रंप या इसराइल ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने जून में किया था।